भविष्य पुराण रे कुहाଯାଇଛି जे जो माने पुत्रदा एकादशी व्रत श्रद्धार सह पालन करी एहार महात्म्य श्रवण करती से माने इहलोकरे सुख लाभ करने सह परलोकरे वैकुंठ गति लाभ करिथांती। एही पुत्रदा एकादशीर महात्म्य जानिबा पई युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण को पचारुछंती श्रावणस्य शीते पक्षम किम नामे एकादशी भवत कथयसम प्रसादेन मम्रागे मधुसूदन। हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संपर्क मते अवगत करंतु। यह शुणी भगवान श्रीकृष्ण कहले, हे युधिष्ठिर, एही एकादशी व्रतर महात्म्य शुणिले मनुष्य समस्त पापरू मुक्त हेबा सह बाजपेय यज्ञर फल लाभ करिथांती। ए संबोधरे पृष्ठभूमि रे थिबा उपाख्यानटीकु मन देई शुण। द्वापर जुगरे माईसतीपुरे महिजित नामर जणे राजा राजुती करुथिले। पुत्रहीन होइथिबारु तांको मनरे सरस्वत नथिला। पुत्रहीन व्यक्तिर इहलोक परलोकरे सुख शांति न थाए। एणु कुहाଯାଇଛି अप्रुतिक सुख नास्ति इहलोके परत्र च। एहिपरि किछि दिन अतिक्रांत हेला परे राजा राणी बुद्धत्वाड़ा को अग्रसर हेले। चिरवांछित पुत्र संतानर आशा मौलिबारे लागिला। प्रजा वत्सल राजा महिचिति प्रजावर्ग अमान्य मानकु डाकी राजसभारे कहिले, एहे सभासदगण, एही जन्मरे मु सेपरि किछि पाप करि नाही। अन्यायरे उपार्जित धन आनी मु सेपरि किछि गहित राजकोष बुद्धि करि नाही। प्रजा मानकु पुत्रवत पालन करिछि। काहार कौनसी वस्तु मध्य अपहरण करि नाही। तुम मानकु पुत्रवत पालन करिछि। काहार संपत्ति उपरे लोलुप दृष्टि पकाई नाही। धर्म आचरण पूर्वक राज्य परे राज्य जय करी देशर परिसीमा बढ़ाइछि। दुष्ट मानक प्रकृति परिवर्तन पाई बंधुपुत्र सदृश्य सामान्य दंड और साधु मानक यथारीति सम्मान प्रदर्शन करिअछि। एहिपरि धर्म कार्य चित्त रखुथिबा मोर पुररे कौन पाई पुत्र संतान जन्म हेला नाही। राजांकर एही वचन शुणी तांकर कामना करुथिबा धर्मपरायणा निराहा राजांकर एही वचन शुणी तांकर मंगल कामना करुथिबा प्रजागण ब्राह्मण माने निज निज भितरे आलोचना करी ए विषय तपस्यारत मुनि ऋषि मानक पाखकु एक प्रतिनिधि दल पठाइले। बणरे अनेक तपस्वी मानकु भेटी सारिला परे शेषरे वयोबुद्ध धर्मपरायण निराहार रे थिबा सदा तपस्यारत जितेन्द्रिय जितक्रोध सनातन धर्मर गूढ़ तत्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद ऋषि श्रेष्ठ लोमसंग निकटरे पहुँचिले। साक्षात ब्रह्माक सम तेजस्वी तिक्कालज्ञ एही सर्वशास्त्र विशारद एही ऋषिंक शरीर लोमरे परिपूर्ण थिला। एही ऋषिंक एक कल्प अवसान रे शरीररु एक लोम खसी पड़ी थाए। एही मुनि को प्रणाम पूर्वक दर्शन करी समस्ते आनंदित हेले। मुनि मध्य समस्तंकर कुशल जिज्ञासा करी आगमनर कारण जानिबाकु चाहिए। माहिष्कृत नगरीरु महिजित राजांग पुत्र उत्पत्ति कामनारे वनकु जाइथिबा ही प्रतिनिधि दल कहले, हे ऋषिवर, आम राजांगर पुत्र संतान नाही। राजा आम मानकु पुत्र बलि पालन करुछंती। एणु तांको दुखरे दुखी आम्भे माने राजांगर पुत्र संतानटिए प्राप्ति निमते तपस्या करिबा इच्छारे एठाकु आसिछु। आम्भे माने परम सौभाग्य हेतु आपणकर दर्शन पाइछु। महापुरुषंक दर्शन रे कार्य सिद्धि होई थाए। हे महामुनि, आमको एपरी उपाय बतांतु जहा फलरे राजांगर पुत्र संतान प्राप्ति हेबो। एहा सुनी महर्षि लोमस किछि समय ध्यान रे बसी राजांक पूर्व जन्म वृत्तांत अवगत हेले। कहले, एही राजा पूर्व जन्म रे एक धनहीन वैश्य घरे जन्म होइथिले। गाँ गाँ रे बुली बेपार करुथिबा सह वैश्य दिने ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी रे 2 दिन धरी उपवास हेतु 2 मध्याह्नर अत्यधिक क्षुधा तुषारे आक्रांत होई ग्रामर शेष भागरे थिबा पुष्परणी को जलपान निमंत्रण जाइथिले। सेठारे एक गाई बाछुरी सहित आसी पहुँचिले। अत्यधिक ग्रीष्म तापरे जर्जरित तुषातुर ही गाई बाछुरी सहित जलपान करबाकू लागिला। तुषातुर वैश्य बाछुरी सह गाई को पुष्करणीरू जलपान करुथिबा सेठारू घौड़ाई देले। निजे पानी पीबाकू लागिले। एकादश दिन उपवास रहिथिबारु वैश्य ए जन्मरे राजपद प्राप्त होइछन्ति, किंतु तुषातुर गाई जलपान रे बाधा सृष्टि करिथिबारु आज राजांको पुत्रहीनता दुख भोग करबाकू पड़िछि। एहा सुनी राजांको
ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଥିବା ଓ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏହି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମହର୍ଷି ଲୋମଶଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ ପାପକ୍ଷୟଂ ଜାତି ପୁରାଣେ ଶ୍ରୂୟତେ ମୁନେ ପୁନଃ ପଦେଶଂ କଥୟ ଯେନ ପାପ କ୍ଷୟଂ ଭବତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରାଜାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ନିଷ୍ଠା, ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହର୍ଷି କହିଲେ, ହେ ବିଦ୍ୟାତ୍ମଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ବ୍ରତ ପାଳନ କର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପ୍ରସାଦରୁ ରାଜା ମହିଜିତଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମହର୍ଷି ଲୋମଶଙ୍କ ଏହି ଲୋମଶଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସି ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ପୂର୍ବକ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ଫଳ ଅନନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରଖି ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ସଦସ୍ୟଗଣ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜାଙ୍କ ଔରସରୁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁତ୍ର କାମନାର ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଅଟେ। ଏଣୁ ପୁତ୍ର କାମନାରେ ତଥା ପୁତ୍ରର ମଙ୍ଗଳ କାମନାରେ ବ୍ରତଧାରୀ ଏହି ପବିତ୍ର ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିବାସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ପୂଜନ କରି ମଙ୍ଗଳ ଗୀତଗାନ ତଥା ବାଦ୍ୟବାଦକ ପୂର୍ବକ ଏକାଦଶୀରେ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶୀର ପ୍ରାତଃକାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଷ୍ଣବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସୁନାଦି, ଧାତୁ, ବସ୍ତ୍ର, ଭୋଜନ, ଦକ୍ଷିଣାଦି ପ୍ରଦାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରଭୃତି ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରୋପଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଏହାର ବ୍ରତ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ କଲେ ବ୍ରତଧାରୀ ପୁତ୍ର ଲାଭ ତଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ଅନ୍ତକାଳରେ ସ୍ୱର୍ଗଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।